свет нашей дружбы. Дусты, халхои, узбеки, таджик, абади бод. Узбек ягон тоҷик боймонам мезанӣ? Задандам мезану мухи бабади бой меқапан талпа хайхтон хит када чикор мекан барава мегӯ западлояда. мара савол метавонад ки чӣ бақай тоҷико ту мусобиқа намебурӣ? Рости гап ман метарсам, барое ки тоҷико бақувватанд, действительно бақувватанд. Чемпионура нигоҳ кун, гиҷои даста мезанад, ки зад? Тоҷик зад. چرا ما زبان تاجیکی انتخاب کردید؟ چونکه علاقه دانستیم که این شهری تاجیک بوده است. برای همان اینجا به آمدیم زبان تاجیکی آموختیم. اگر مثلا در شهری تاشکند زندگی میکردم البته وای زبان ازبکی یاد میگرفتم. این سمرقند شهری تاجیک برای همان. اما همسایه‌مان تاجیکی گپ میزنن. بچه‌ها از همسایه تاجیکو یاد گرفتن. تاجیکی گپ میزنن بچه‌ها. گپ میزنن. نام تو چی؟ کیتی کیتی. تو چند ساله؟ 7 ساله. تو چی؟ شارلوت تو چند ساله؟ 8 هشتا. نام تو چی؟ الین چی؟ الین الین؟ چند به در آمدی؟ 4 چهارده؟ چهارده. Гушку тучина и кагазалай, а? Еще раз. Гушку тучина и кагазалай, а? Смотрите. Гушку тучита и кагизалай. Медленно, не спешите. Гушку тучита. Гушку тучита и кагизалай, а? Еще раз. Раз, два, три. Гушку тучита и кагизалай, а? Идеально. Хабиб, скажи да на таджикском что-нибудь. Сагира, беги дега.